Sapnya dirapatkan, diluruskan. Billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar.
Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwwata. Siap. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah Qiyamu Ramadan Masjid Al-Kautsar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan qiyam Ramadan dengan lancar. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan. Dan izinkan khatib sebelum mengajak untuk salat qiyam Ramadan menyampaikan sekedar tausiah singkat, seringkali disebut dengan kultum, kuliah terserah antum, mau 70 menit, mau 50 menit, sebagainya, ya kurang lebih 5 menit.
Saya ingin menyampaikan satu ayat dan satu hadis dari Nabi SAW tentang hal istimewa yang seharusnya kita manfaatkan di bulan Ramadan, yaitu satu ayat dimuat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wallahu wa rasul a'lam. Dan bila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka beritahu mereka semua, sesungguhnya aku dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dekat. Karena dekatnya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab permohonan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan idza da'an, ketika mereka memohon. Falyastajibu li, maka tunaikan kewajiban mereka kepadaku, wal yu'minu bi, pelihara keyakinan mereka akan kemahakuasaanku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berharap diijabah doa permohonan dan harapannya olehku, yarsyudun, mendapatkan petunjuk kebaikan. Jamaah tarawih yang Allah muliakan, salah satu yang harus diikhtiarkan oleh kita, dekatkan diri kita di bulan Ramadan kepada Allah. Kalau di bulan selain Ramadan barangkali kita jarang meluangkan waktu untuk membaca Quran secara serius sampai ditargetkan satu bulan ini harus khatam Al-Quran. Di bulan-bulan yang lain kan jarang. Di bulan Ramadan menjadi ideal tuh dilakukan target itu. Kalau di bulan-bulan yang lain barangkali kita tidak terlalu mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok orang-orang terdekat. Di bulan Ramadan kita dipaksa oleh aturan yang ada untuk berzakat, untuk sedekah, untuk berbagi makanan, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah cara kita mendekatkan diri pada Allah. Harus ada pergerakan, ada ikhtiar, ada upaya yang berbeda dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Lebih terasa oleh kita bahwa kita sedang melakukan aktivitas lebih dari biasanya. Salat kita, salat sunnah kita lebih banyak ketimbang salat sunnah di luar bulan Ramadan. Salat fardu kita menjadi lebih baik, selalu berjamaah, selalu di awal waktu, selalu di tempat yang diberkahi, yaitu di masjid, di bulan Ramadan dibanding di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi seperti ujung ayat ini menyebutkan la'allahum. La'alla itu maknanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan yarsyudun, mendapatkan petunjuk. Diijabah doanya, dekat kepada Allah, makin kuat keyakinannya. Dan diperkuat ayat ini dengan satu hadis yang saya yakin sudah disampaikan banyak orang di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan betapa luar biasanya bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa, lisaimi farhatan, ada dua kebahagiaan. Ini harus terasa nih oleh orang yang berpuasa. Farhatan yang pertama, kebahagiaan yang pertama, inda iftarihi, ketika berbuka. Buka itu ibu bapak bagi yang berpuasa sulit diungkapkan dengan kata-kata betapa menyenangkannya orang yang berpuasa itu ketika berbuka. Dan ini boleh percaya boleh tidak mengundang, menginspirasi demikian banyak orang di negeri ini untuk merasakan gimana enaknya puasa itu, sehingga mereka berpuasa walaupun mereka bukan muslim. Ada banyak sekali di media sosial misalkan yang memberikan testimoni, saya ikut puasa, ternyata luar biasa ya puasa itu, bahagia. Jadi kalau orang yang berpuasa seperti kita tidak dapat kebahagiaan ketika berbuka, barangkali ada yang salah.
dengan puasa kita. Harus bahagia berbuka. Entah dengan apapun berbukanya, tapi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan pertama ketika berbuka. Luar biasa, dahsyat karena berbahagia. Dan farhatan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika nanti orang-orang berpuasa meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhan mereka, inda liqa'i rabbih. Bahagianya luar biasa. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang lain, Allah menyuruh para malaikat mengundang mereka untuk berkumpul di satu tempat yang pintu gerbangnya demikian besar. Disebut dengan Babur Rayyan, pintu gerbang Rayyan, khasatan lisaim. Khusus didesain pintu itu hanya bisa dimasuki orang-orang berpuasa. Ini rada susah nih, kebagian kedua ini bisa dirasakan. Karena bertemu dengan Allah dalam berbagai literatur tasawuf terutama adalah puncak dari segala kenikmatan yang dirasakan manusia. Puncak dari segala kenikmatan. Bahkan saya ingin menyebutkan lebih nikmat dari surga dan semua isinya. Tapi sulit dibayangkannya. Kenapa? Karena mayoritas kita lebih sering menikmati hal-hal yang sifatnya materi. Abdi mah Pak Ustadz bahagia mun seueur artos. Abdi mah bahagia kalau banyak duit, kalau punya jabatan tinggi, kalau punya harta berlimpah, mobil mewah sebagainya. Seputar itu kebahagiaannya. Ada susah orang-orang yang orientasi kebahagiaannya berhenti pada materi akan bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya, betapa indahnya nanti bertemu dengan Allah ketika dikumpulkan di akhirat nanti. Apapun jamaah tarawih yang Allah muliakan, apakah kita bisa merasakan keduanya akan membahagiakan atau baru merasakan yang pertama? Tapi yang jelas saya mengajak kita semua, dekatkan aktivitas, orientasi, pikiran kita di bulan Ramadan pada Allah lebih dibanding sebelumnya. Karena itu mari kita melaksanakan Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi sarana mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu sunata tarawih rak'ataini jami'atu rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Sapnya kembali diluruskan, dirapatkan karena kesempurnaan berjamaah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. Syahada. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Salatu sunnatul witri salasa rakaatin jami'atu rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Haula wala Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma shalli wa sallamatan fid din wa afiatan fil Amin. fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa afiyatan indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina bis-surati. Amin. Rahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilman wa likulli salihin. Allahumma salli wa ridha wa jannah wa na'udzubika min sawatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamarnya.